balaga wa mitun wanan ne figa huwa banga don wanan ne na huwa karam don wani hadisa karam don wanan ne huwa Allahu akbar wallahi wadugo wata yalsa fa arrafahu ni'amahu karanga yel soma ayara yembir karanga yel somde te bu wini fu shuriyan karanga yel somde te bu wini fu ned sen karam ned alqur'ana ntase nen yenga te bu wini fu la yel somde te fo sen karam ne ko bagan tas alqur'ana te bu wini fu la yel somde ti zamam Allahu akbar wadugo la ilaha illa allah muhammad rasulullah riporun te suku fungesi wende suku fungesi fama amilta fiha futuma boya point tineda yeliya ta'allamtu li ilma wa 'allamtuhu mam karma bangaran di kun winigi nkaram tarihin di kun winigi nkaram nahu di kun winigi karam balagan di kun winigi sorfna mbandi kun winigi bangara bu totori mam karma men di kun winigi neba wa qara'atul qur'ana karma alqur'ana di kun winigi neba lam tigam karam bi sin kitti gudus alqur'ana ti wennam kitti malaka nan bayeli fi ya ka zabta fi yagada wallahi fuhon karam bangara ya hanna yelin to biyele to huwa wallahi ya ya mi balaga wato bala ya to ndugo alquran pokon ya wasan karam alquran kagase ya wa malaka nan tunyi Allahu akbar fuhon da rata yabna pekbati fo la huba jiri wato aywa rime ne ba yela mun koy yela mun da ba yeli lan sawan fu yeli somda la rilla yeli somda ba fu kabayasa to ke to malaka nan ba fu ga ninga jugu to gondo ba yenda me bugu mo Allah aswado ne karanga fa wasumba ne takasu wallahi takasu bedle sawado fo hon tar gindi ginda wayo na sagalila me haya lebe kan to ko me ngese ya wendi ngi bi fi sin tigim de neba fu laylatul qadra fu mauluda fu wajuo managa fu ratum bola neban ko wendi bi fi ratum bola neban ko humenga Allah ti fo san wa piugo de tenkanga bi ko fu zakka ya woto la fo yamu wobi fo ko bi humenga koy wendi sim mifu yidu fu menga yili ko fa aniyo wenna minga sanam sa wasinde point riya kadu ligidna sa wasinde point riya kadu de te tabo wanda la basi wallahi sawado nafda mete nafda bale bu mutu santo ko tala har mingiti yella sama me pale ben tawa man kade wa min waraihim barzakhun ila yawmin yub'asun san lebe to na lebe ko man ka pale to yase sayame subhanallah sayame man ko fa zakka suma to nan ketti zaka san sam fo nifi te fo ne nti pagaba yiti ko pule yiti te papili ba fo fo sen kiye saya te wenna me yele fo hon karam yo ko ni zaka pogen logon basa zaka dem san yodo mand wen wo wenga pourcentage sa yakada mikir fi kabara pogo naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wallahi sawadu Allahu akbar fo sun wini wen wo wenga tinebe ko bo yodon tumdu wenga fo sen lo la hare bamba de basan yobo ko pam ne bon wen ne bi ko baga en karam bo wenga te man ti lebe ne ko bishi fa yil kapi pourcentage wenga yakada ma yafu al kabara pogo wallahi lo ko tole tippe wallahi paya sini la ninga paya sini ya sini ngkar nor pisna tirit lo wallahi ya wote nor pisna la yembre sen kar do man hadi ala bele yo humbi bakay wallahi wote la ya sini de asawru wallahi dari ki yele noro lay ba hayeli todo de wallahi ya benga ya sini kanga pugo na wennam yettu al kiyam dar sanwa fu no buguma pelima nor papam den ya kan yele timam da payode de noro payede mamda jin duniwa mamda tundu wenda fu noro pelima pala hade asawadu go Allahu akbar tini mi tuko jor faram bedan sam ban la hade na go mo fara bedu cravate kabewe ko zam pingo to mbor portable ndata mbole su ministry mi kiram to ya hazala wallahi apare kabe rezo kabe ay rezo kaye sawadu go Allahu akbar wallahi allo to tibe wallahi no bugum yele kala hari mun ko fari la rebe ya sini pugo
al yawma la har darka al yawma je gini digi bijigin ka al yawma dani ni dar sun nan tumwe yawwe ngare mbab tuma lab yawwe ngare mbab tuma somore mbab tuma nakhtimu ala afwahihim noro pelim pelimam na yeta ye pa la boy nango mu winigi tukallimuna aydihim nuga nango a ju pis ni shore nuga na yele ju pis piga Allahu akbar sawat nuga na yele me mam sisa ne bata pakaba nda pakaba nu asawat wallahi nuga na yele me mam sama baskille bez kamana bez mu halam bez ka kawme Allahu akbar wallahi nuga na ngom mam tus kawane da magasin ngukute da tukallimuna aydihim ila alana ma ka sete wa tashhadu arjuluhum tinaw ma nati inye mam da bebe Allahu akbar wallahi la bijalla wallahi hal motore wallahi ko yikde yese bahangom lam laado wa ya dani sin min dugu banga ningir kama ya ni la halla ka wen no de shirka ya shir pai la banga sam banin kama mo bodo mo koy yawa ya gom shida san karamba alquran ta suratu yasin al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna fonda tumbu muni nga fagidi nuwa na ngoma me tinaw manda kashit fotema pa noro la pa wenne sakala noro ko amdubi ya wenne sakay ngile kay fo noro ya lam patana fo nore fusilim de be dem patana fusilim de la mana wantina fo paton gom tin do wende pa sakri way an sakti fo silim de goma rile fo silim bi de ngom de tinede wom no bondi waka wallahi sampana na to kilim tineba min tiya yelle wona ba harfa nere wallahi amin yimi sobale wutoy abu hurairata radiyallahu anhu wallahi neba yimi sobani ngaba san talen kenga bugu muwa wona zagat nim bugu ma goma han gomda wallahi ya hanna yidin tide tebe nda ya bugu mo menga lay lay wallahi yasida la ta tega neba ni isme hen yetin tebe bugu mo kende me yiwa ti tonde bon hoto wende mam ni yamba fa wenna ke tire ya bugu mo we tonde kende le bi yi wallahi amina la kende me tara zabri ki ti kende me yi tonde pana yere ti wenna kende sabla yi sibi koy wallahi tonde be bon hoto wende bale wenna ke tire da kende amin la zabri ben daten kewa haya wonna siki bila fi amin sawadu Allahu akbar wallahi wallahi ba glasa me nga sa ndi ko finding bari ki kenga poko en papa glasa ninge ufungunu kubele man minti pista na wa puku fun yishi wallahi sampane de songo to fini fure kamse no kamse de fini fure be pa kamodo so ya woto kunyiwa na patar handa te yele de glas lari kay pa bugum de bugum ye aha to fo yebe de mamad la har bugum la banan to 15 fo na kere men henti kayri lokoy wallahi te bugum hen kere yola kay ne de mi te tu ma ya so way pato yam pa piugo bugum bugum ba ki de pa piugo de ko se wo mago to le fo piugo bugum wa fo nan kele allah ke wata so allah bugum ka piugo roy bugu kanga wambe piugo re ni kay allah ko te malaka na mani si shidadun la ya'suna allah ma amara te bamba hayani na way fasakade haya asa wado wallahi ya venga wanda ba harfa ne ta ba shaba alhamdulillah wallahi abi huraira na ayala man tiyan neta rawi paka wa sa'allahu alayhi wanda ko la arja kafa wa a'adahu min asnafil mali arja model fa tarab pazaka sin pa mobilisi pa sanam bumba fajil kapi tarab wallahi tarame fa utiya bihi to batalle yeme wata yalse malaika nan batalle yeme wata yalse wende pa we kadi yambe de fa arrafahu ni'amahu winiga nema wa fo honda pa milliard yimbri bi million yimbra a handa tondi kam baw yeli sombede ninga hadi sin jam wallahi zabiyan fo mi yalla sama tirere wanda malaga misira msong wen wenda ko may songo de wallahi songo do wallahi na yelen to fran tum jali fu min ki sa ton pichi
tibri ga man ga misira min da parcelle la menga e tibri ga me misira tibuni ga fiye som kanga fa wallahi no le remi wata to fanya ka muy tonata ngili gam poyli mam sa la moyen beda ne mishawa shiki ya puy tibuni ga fiye la fa yel somati jama dudu wennam kit malaka nam basu ko fungese boy la fara tuma pokoy ta yelia mampa ba vui wennam sura shongor nyinga sinjam samara rasnam bo mebo amisha mebo shongo ne beti karam la tala ne beti tungun karam jinse taba la zaga sinyaka suko la zenga simpari mamma na fagil kepi la wennam kit malaka nam bayela kazabta في يقظة ولكنك فعلت فهنتم تفو ميميسا تفو شونغا كيب نمبا تفو مانا بوي بوي وان ليغالا يهانا يلين تنبا يلي جواد تهو تيكوتا أسان نام كومينغا إدمين بامداري لك سيت نمبا تموين باتوون تانكين سي نمبا أرجينا بوغا با بارات أرجينا تبكين سا نمبا بار فورا الله أكبر ayum ninga yenkinga ne zakada makawe wallahi Allahu akbar la tum company za sen digis mpa yawo te bu paga ba yijo ya yam ya ko pagom lille pagom de inyo ko zakada tum 15 kaso wakir tusri hinga wakir ko ba hinga mu yolo hinga ta pabe ni ta zakka fasa wallahi ti yam pagom dilla pagom de akenga ne zakada maka akenga arjene ha moto ga talent 15 wallahi ya menga za wadugo ento tore wena mi atam to fiya kada me fonda ma ndiro ya hanna irin to biwele to fiya kota ker to ndele ga hanta ne piyo jinga maka la kenga maka le bi wa wen wende san ko mon den kenga to fata tus ko ko man ga fiyele sampala hare wallahi la hare papa amde de maka la kenga da san to ko maka kenga de ligi de san da tus ko ga poin papa amde de wallahi kenga maka Allahu akbar ni menga kenga maka lebe ko wa fu sa ya wennam sa songo fo fu sa taro kiri du fotana me wallahi fu peli yang tan wa hantu on tala le la dal giliba yili maka wallahi halo be kabe yilim ne pame na mana ga wen wende ba sa ka de wennam songo ba yer sa wa zoro ma lingi mam ti makka am bata am tari yele ka teka funa wa yele tum ya kifra za tum mun taram sen taka hadem batu ko de wallahi batu ko de rabaw yele kuma bi wallahi sida badu puti ya lagi lagi funa sama lagi mbe tawa yo wallahi da wongo ntus pi mbe lagi ne ngenta papoy wallahi baya lagi mba taba yo sang gunju yinga mam patu ko dem patu ko bana sam bana ko ligi to man kam yalla be pemisi bas fas sida Allah akbar man to fonda zo buru kutuwe fo lebe yelle wallahi jilim dem patu zo buru kutuwe fo mo tere me kabe aba gunju de tumi ti wennam yinga wallahi ne de singand ko mu fi be ko tifo songo tari ta pogo pidi asan fo na yalla shi yungu manda kar ko ba ko wende billahi wallahi ay no papa Allahu akbar wa fo en data asaba ma rahmatam pari ne paka bane komba tinere yembra yalla shi yungu manda kar ko ba tinere yembra talo kiri touche tanto ko na kaman yolo wala mu yolo go shukune da mengen ge tifu banga da mun ko wallahi ya wato shukune da ge ya sun pusa da kar ko bishi baya nin nin su wan kon fori baya bugun shan wallahi wallahi wa fori fo ya shukune so bala amenga nan to shi wallahi wen da sampa sam hodo akun sak yera noro wa tin pusa da kar ko bugan shan wallahi fa ya do wallahi ba tura na to sampa lo da la harwin dare sida wallahi de bas ko arjena be yam ka ton den tabate shuka sam arjena kayde la ton den tabate shuka sam manake arjena be don wennam yela son shoda fa ya ton do pam arjena ka tawti la har arjena nan diga Allahu akbar wallahi ha wallahi fo huwa to no ne de sundu tagay nyabdi nin tamade wende me nga sundu nom ne fu wallahi
la san wegane da arze kameta gande nyabanin tam bang to wenna me get foto ha wallahi yel fa wenna samda sare asan lobiga watta bande wallahi watta la nim jube de sandata samda yaw sob yelli te arze katar figre te wenna sama ta yella tar managare tar tesu wenna sama ta tugunda re morke wenna sama zagala wema arze katar tugunda di ton wenna sama ta me etage wallahi ngaw hodo mosa la da sara han luwa we da sara paraga nan wamde asa yi fi kim dare fo watta mbawdo me ngandati baton ne fa gunsh ne ba hakke pa adam bi sade même baru hakke wenna min kensa paga bugu mi jahanam bugu ma point te paga nyoko nyungo shebe mpako nyungo ribi apa kon komi apa ba nyungo meta yimba onyon shon wabi ti nyungo kinin kom le ko nyudu te wenna min kensa paga bugu mi nyungo miel nyungo wallahi panede de panede nande ko bato en tabane ban wanne ba ko tulse ti fo ko yasine wenna to ko wenna ma arjene wa sampa arjene senge pa wenna arjene wallahi pa wenna arjene fodo manam tawhidan jemisi wallahi ya wutu wanda ba har fanere amin salli ala rasul san su kunida ayatam te nahum yak fi sabilillah man yelni safa ti ya wenna minga wanda mi solugala alimul ghaib wa shahada tayel to fi yakatame fo humman ya fa gil ga ya hanna yelin to biyetti fo yakotta allah akbar ne ba yala ri lekoy yala mada azanna na te yubi ni gai bo pega fala me yetin fara ma to fi yakotta ya woto he fo ani o mesri ari la fara rata ne ba hampa am yeri lawa sayame allah akbar wennam kit malek nam ba fugo saba ngengani bugumu wallahi mabisi wume don wadi nya wanda mi mit lame ti hindi daran tebe dinam pama so bugon dike wallahi mbos wende la de mi kam ti jaya ya wende men alquran ngum mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda ya wende ko de allah akbar ti nabiyama muhammad shidi ko gomda wena kitir tuma yi wena minga ayana jinga to man samma'a samma Allahu bihi wa man tara'a yura'i Allahu bihi sama ndi yelbati fo anni wa ne bana wumbati ho ne bana wumome la teklari la koy Allahu akbar bese man ndi yelenda te ne banya ti nya ba balla farata ne bana ya la wakati ngine ya ho watun tugo wena tunduma yela kay ringa fa samme fa zakaya managa pentire ningti ya soma pentire awille ningti pind soma wallahi songemme wallahi to ko nafdame yele somde bebla ay yele somde kabawe ay fo managa fa lalaga ning pentire awilla tine ba piugo ngetim pekada ya yele somde bebla kabeda ya lalaga ya nere kai lalaga ya nere wallahi iballahu yele somda la hawatun te misire mo hono fo aniyo pasoma to wenam na yaw fo wallahi so watun to ya wenam yelle mo hono fo aniyo pasoma to wenam nan to yaw fo wallahi net ningi da mo bil pentire we ya wotu managa motari ningi pentire we halti pinda nsu ko do fa men gehe e yele sombo yele fo tera ay pa yele somde wallahi ni bane tiene pa yele somdo we abada ay yele somte ka pugunde wallahi wena ba har fanere il faut pas que le fond tu fond yi propre ton ko repasser ta passer tu faut tourner une tient tu fond ko pekere ne passe na 15 fo argent ya ham passe ndati som la abada wallahi sawado ko hallo ko tore wallahi wa ham bu ngusme nga passe ka men to yi sababu to pa mi yelli kay wallahi mbala fa hay a passe ka sa yi somato fi yayle nan kenen nga wasa nga ni wini ko menga ribe lebe de yelli asa ya woto wallahi sawado wala de bala ga yala be fa ya kad wakire yi dum xotte ne tan yetinte wonna kiti yeli somde wende to minti yeli somde de ya woto way fa ni wa sa ya soba wallahi woto fa ya kad wakire yi min xotte te bugul yeli somde bi gari bi ko ho wakire yi powtala ti fo tugu we gane do wakiri kobaga mparata te bugulu siri le junu fi wallahi fo mam sam te wenna me wanto wallahi sawado ko fo man somo wa te yaw soma la fo man wenga te wende ba hadila da yaw ba hadde sawado ko ba hadde motana mba jugudu payate ne mobilisa auto kola la ga mongolo sun tabzinya fa wallahi bien fait n'est jamais perdu rila bugulu hudu wisi ko bien fait n'est jamais perdu
Ah, c'est pas vrai? Voilà. Que bien fait n'est jamais perdu. Mais et d'autres là. À toi même, bébé, pas goulou de yo. Mauvais fait. Ça aussi n'est jamais perdu. Wa innal insana li hubbil khairi la shadid. Ne sa ran dati ya shomo bale. Baya yakan kiti ya pali. Qui est pas l'une kuyaka, a un tas de vraiment, il n'y a pas de temps dans les arales cliniques. A est un petit peu de quoi. A sambram tient taratier son point, qui est petit. Si tu veux savoir, il y a faux. Il y a un tas de couches de la hand to wake Puma. For me, as in ballet. Pas into a mata. Sawa shifa ya fo mata akiyeme awa shi ne pa yetu fa ya fo ki Allahu akbar ya wota de wona bahar ne ra wona ma sake zai woto wallahi sa wodo ide pega do wende Allahu akbar wallahi pega to tuma sallallahu alaihi wasallam pega kar sam na mbam puus ba wallahi ide pega fa sida wona am yel waw ko me ide pama tabarunda sun ke tibe wennam nenge to wennam to le pam taba la wenna yul sun kodo amin ti de dunine ma Allah ne ma sambe pon amin zai wanda pada histoire ko wonde wallahi pada me sawodo ko nebni hi sababte pam taba na wallahi ma de badosi ma menga ratka ma bisi wisi bondar ka sai to ma bisi adam komba wallahi katte ke ye ah ya sawat ko sampa man ta tonte ngaman wa joie nom dame Allahu akbar ah bo yikla tan wa Allahu akbar on sait to fiano la fian kan gusho ko yesida mise en chori ah ya wallahi na wa likoto ah ba ya sana menga la fata po ile ba wata likoto bale ah dar bu pare ga sana menen koy wallahi paso ko to hiya gom toro asam pam ya se zinga son watu fa gilli de mabisa wallahi bari ka sabu fi sabilillah en son wote pam taba wanda ko to ya nafa wisu ko amin ri logor pore yayi garibiga la karambiga wallahi la yaganga muhammad ibn harun sawatu sawadu go ya wata wala wallahi zamu sawadu ga rabim taram de yayi sida nem majindi jinfi to so wennam dilla ani songo suguma min to kosi wata jini ngam pato ko tarilla nsan yi kim panangushi wallahi pasakade la qul la haqqa min rabbik wallahi wende ala muhammad to kosida sin yi so wennam ding man sha'a falyu'min sin data so be kosida riya wennam goma man panan tas aya kangay man sha'a falyakfura mpakara ndiri la kay man sha'a falyu'min net fa konsida Allahu akbar trila nafade kay dunia ba pa bzinyi ndatan tier zininga wallahi tier tek yara san karamde mbon hodo wende yongule windi pasum bute ko to wende nlibi ko mand dutti est ce que ko sigare gambi pare wallahi sun tuyida ko siga faliri point na te wende ko ko siga ninga be alhamdulillah wallahi ningam de perti nga ben wende gundande sagunda karaman kenge halu watu yele ihdina siratal mustaqima ti fo be homi hirwa karam den to wennam kaldaga mamni fofa wallahi kenga ne shotiri ga poko tazana nam be mi hirwa karam de to wende kandaga mamni bamba fa kenga ne shotiri ga poko Allahu akbar malimi so wawa ti malimi so fangil kapesen karamda ti wende kandaga bamba malili islamba la kandaga Côte d'Ivoire l'islamba Burkina l'islamba Dunifa l'islamba siratal mustaqima kenga ne shotiri ga poko Allahu akbar ti Burkina Faso remba bamba ham po mi so poko ne do fatiya ihdina siratal mustaqima wende kandaga tondo Côte d'Ivoire demba Mali remba Mauritanie remba de fa kenga ne shotiri ga poko
ya wato ya fari da san pa karmoto ni su kiri yele ti ihidi ni wanda kan daga mamam yembre ngen ngani so tiri ga pokoy po ga pare ga di Allahu akbar la mosa gom da mosa haya ko su ga han ko tala ya wato ti fo yebe gan to nya po ho kan nga yele me zakin ti pa jemshi wallahi ba pa pindi biri yo to pa kon wana yele ka be wallahi me stoin tonga be pour di ton soya be wallahi usan wo se lat tu pisi kenza ka be ni ti menem wallahi ya kano kon kebe ni si wallahi Allah ihdina siratal mustaqim yibe go la zabre nor pila yo poi be go so ve fa wallahi so do go ti fokete su kinera ndebe ya weka da fo do ko pare la ai pana ne pare da wallahi pare do ko sam pare ga le ko kan ke le be pase mi koy wallahi siratal mustaqim la fo ho weka ne ba arji sa wallahi siratal mustaqim la fo paga ba ham fami bumba fu dina pogo pami farida pami jana ba ko mshobo be san di tigi nimbeneza ayasa ka soba su ko jana ba ko mshobo yelle la tana yele te paga yuru pa bon ta zo idavi ya wato wallahi paga yuru pa zo ina bo mfa so zo ina ba ko Allahu akbar wallahi bana pa me ya pa bawde apami pa ba wallahi ya ihdina siratal mustaqima ya wato okay gomda kwaiga siratal mustaqima akabe zimba ye yirne da sun pam wende yarda mpama tutuma yarda mpam adam bi sani tabte su ko yarde Allahu akbar sawadgo yela siratal mustaqima ye managat ne de dunya ye ne managat ne de lahar Allahu akbar ne da fatu tagasla magay wallahi dinam magamela fo sem pam siratal mustaqima autoroute ya tiriga fas ndigide wala bijan autoroute tiriga so tiriga sin leben yir pa mwende yarda la tutuma yarda la netabten shuka yarda asobman shulla songom tum dikrinta haneba wallahi yasida sawa mamin ya bala wanda qur'ana poy wallahi siratal mustaqima Allahu akbar wena rega ko shiga amin sankar mun tu samediyatum ti amina ti wende rege wallahi wanda baba hada dota da wallahi bari gidi yum tujri rilla man tan wannan mini gidi siratal mustaqim asawadu go wallahi wato wini gidi wanda go ma alquran pokoy siratal mustaqim an shogo fa gidi kapinugo wala taqrabu mal al yatim rapen gi kibi namba arji kashi nam Allahu akbar ballig illa billati hiya ahsanu sampa penegari ni simbe nere ko bane wende mi ne sala amiya la me wallahi wende hiya tibra pele kibi namba arji ka ase mbas woto idin wena ma wallahi ni mbana mbasa kiba niga aba pa kiyim la wenna mel hay tibra penega arja kala ana amba haniga fati menem shoy wallahi ya wutu ti wende yalam tibra penega la nama na wana wenda hay tibra penega ya wato wallahi baya ligidla biga bawa basya ana ba hati ligida menem ya wato san wasu ka te wende ya tibra penega wa Allahu akbar ya tibra penega ya kun kele mba hawto ya wato la wenna mi ya ledati haya illa billati hiya ahsanu sampa penega ni simbe nere to penega kiba rumsha ngu soma ta san wali be be pa Allahu akbar penega kiba ligida bing banki ta san wali be be ka arja kan ko ya wato la lebegun tiyel tiwana haya mumin namba wallahi l'islam ba wa awful kayla modagin pitisi nguma siyebunga Allahu akbar wal mizana pitisi baskil namba bil qisdi ninte tiriga Allahu akbar wallahi la nukallifu nafsan illa wus'aha mama wenna paro ndi yamba bumbuni ngasum patonyi wallahi fusa mam su te tiriga ti bumbuni ngwasindi beto pa bange mama wenna na yafufo wallahi asodo zikanga me ni tagasga koyiga wata ni philosophie ala sa to wenna ndo ne ba yebesim paton pane ne besim kidla wallahi no fo sen kiya fo to ko kumo wa ya wato wende paro wonde yamba bumbuni ngasum paton de fo sen kibala fo to ko kuma da wallahi som paton ko kumo de mala hanam pakinan na ya wenga wallahi wena ba har fanere asodo woto halantu yel mosa wa iza qultum fa'dilu ha mu'min nan bay san nan gom
gome gom tirise Allahu akbar. fona ngoma ne paga Na. gomne gom tirise Tilse wallahi. fona ngoma ne rogoto ba gomne be gom tirise Wallahi. fulika alkawlu ni neda moto gom pitisi Sida. yele zagala gum ka watum watame hay moto gom king Allahu akbar. zagana ware wanda rayita asaba san wa bifcoin Yes. fisen papa ba na ko bitar gomdi ni ngafsen ton tokosi ta soba shunga maka Ya wutu wala sawdgo. pasade Ai. mosa la yele mosa Ah. wa bi ahadillahi Na. haya wende alkaula Ah. wende alkaula Na. wende alkaula Na. awfu Aha. pitishia Sawdgo. Aha. zalikum wasaqum bihi Na. wende alkaula illa sun tokoshi la sakal niya Ah. la'allakum Na. tattaquna na yelin tidijo wende Wallahi. wa anna haza Ah. wende alkaula Na. wa anna haza Aha. bai'a wa alkaula yoba Na. wa anna haza Na. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا Na. ولا يسرقن Na. ولا يزنين Aha. ولا يقتلن أولادهن Na. ولا يأتين ببهتان Na. يفترينه بين أيديهن وأرجلهن Na. ولا يعصينك في معروف Aha. فبايئهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وند القول لوندا وند القول Na. Aha. شراتي Aha. Sirati. باي أوا Na. شراتي Na. نيلا ماما وينام سوري Aha. مستقيما Na. سيا أوتوروتي Aha. هل أرسلنا بوغي Allahu akbar. فاتبعوه تي أوتوروتا Allahu akbar wallahi wallahi. تي سوبيدرا Yusuf berla kenga. ولا تتبعوا السبل Aha. لا رباه أوتوروتا Na. نانديغي سومي ديغي سيمبي غوبغا Ah. labe ritko Na. gudro bane ga ningi simbe ritko Na. labe gobaga fatafarraga bikum an sabilihi Na. tishayna wattu wela ne Onwe. ti wajilim de mbawdo autoroute Na. mpale ben ton yasin yasi Wallahi ko yada. Wallahi sawdu Allah. من الجبار الله. من الكهار الله. من المؤمن الله. من المؤمن الله. من الناس الله. واحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله Allahu akbar wallahi yasira. mpami isangu magomda von soma Unda me sawdu. mladrang shu komen gisi yalla sotirige mbe yir ne de pam wende yarda mpam nabiyama yarda Na. mpam adin bi sanin tabatan shu ku yarda bi Ai. shu ka wut Sabe sawdu wallahi sukuma kaida. mami payaye Wai kabe. fo ayati le hegindo tike ka yeka ya wende yarda la mbawda sino paro ko giligide Ah. gilingi sin sibe ka Bebe halu tu giligide ne de pasaba de payeket ne de menga wallahi ya wutu sawdu. la watu ko yamba kan wanto giligiri ya soro na tudu mbawdo wende yarda Yarda. Ah. haya wende yarda mo sa haya nyela boy Na. ralla kan bumbu ne wennam yi wende di la saya Allahu akbar. dalla kan bumbu ne wende de Wallahi. la in ashrakta la yahbatanna amaluk Good. fisen la kan bumbu ne wende fa tum fa luya Luya. rik al kawli tum fa la kan bumbu ne wende Wallahi. wende di la saya Allahu akbar. nabiyama muhammad yarda yela bugo Ah. rakisa muhammadu asin sagala fini bumbu ni wala ya'sina ka fi ma'rufin Allah. fisen pa kisi nabiyama muhammad asin sagala fini bumbu ni wallahi fu pam wende yarda Sira. payatu fiye tufina antuma nabiyama muhammad sin tuma faade Ai. nebe kere mbebe ngomde halati no buguma wawre Ya wutu. nabiyama muhammad sura rilla da tuma fa nabiyama tumbu mum ni fa rilla da tumdi Wallahi. fu panan to kon tum fa e Ai. Fanan tonda. nabiyama lan kenga yo saso wala Lahi. nabiyama na yo ndorun kenga saso Abarda. fo hando do men tufina antuma nabiyama sin tuma fa Ai. rilla fu ro sasan de Wallahi le furuwe. la ba yo ngom do jom ben kenga makka Na. to ka ko nam do wala ma bonga Wallahi. rima ya gum paton yi Atonda. nabiyama muhammad sin sagala fini bumbu ni nga Na. fu sen yar siri le jugum pakise fu pam nabiyama yar da sayame Same. sampa har taba Na. ya tonda ni tabate su ko yarda Wallahi. Aha. tonda ni tabate su ko yarda wende ne to tuma yara men puyirilla Na. ti ya nase Nase Allahu akbar. ngwe bes la fusu sun ges la takase Ah. fo honya bura fa adin bi sani tabate shuka Na. l'islam bani tabate shuka ya yele kan sabana so Naso. yele nasa rayinim rajuye Wallahi. wallahi wa kadam shamar su shetewa Wutabala. Sawdu. wa kadam
wakatum pa somay Passamada. te wennam condamné ya wa alquran pour yum kateka Na. rik alkawli tum pana juillet Ya woto. ye ton ne tabte shuka Wallahi. mpa hadi mi soba Na. rayoye Wa. yodum sam dar société wa Allah samdame. babul kindi menga Na. yodum sam dalame Allahu akbar wallahi. rik alkawli Na. mpana yoy ye ton ne tabte shuka ide hen pam tab yarda Wallahi ya woto sa wato. mpa har tab soba Na. rakune de baf sam panen kusa rik da alkawli kan panan kune de Na. nin kusa san sar société o point yarda pam ya Yarda pam me. dunima pa wingi tira bembe hinsa fa Na. ya kutaba Ya kutamu wallahi. sun pa hadna so soba Na. ramana zamba fu nusi Ah. ramana zamba fu nawe zamba sun soro la fu vene fa ramani Allahu akbar. yede sun so to taba ya jikangala Mo bala. to da butiki nan da bumbutu fi yayi shidi Wallahi. ne den do sanan guri Na. biya sumu to nan da Ah. ti suma soba yayi shidi ti fo mu yayi shidi Ya woto bala. to sa mu fu ni na bala nan zamba fo Na. ba ya no shere na fo buntu gunda ti bi kede Na. Wallahi. fu ni fi da shin ye kunyiwa Ah wallahi na mana yi. kem ni fi Na wallahi. Dan yare gada. Wallahi wallahi. ah yalan be tengara tabara tengara yalan min bebe Na. ntar kawa Ah. pigisir sampolo be ne tigere lobe Allahu akbar sa wadugo. tikite be sore Aha. wada ma hal mi no fa sore Allahu akbar. pigise yibe la wanda ge yibe la wanda Allahu akbar wallahi. samba jeje wala Wallahi ya wato. samba no ko yawda Aha wallahi la. tal fa wala ne Allahu akbar. pana man samba mustengere na tengere ma bis pa bara pa yeli ya kar bigale gari biga Ya wato wallahi. ire pa gon yingo koy Ah wallahi fa gon yeso. pay sanam bawo ko Ah. pay ligi dula rata Lai. ire hangom de me pay ti jinde nin na wala nusi yengi Ah. ti suye pa woki kini ko wamay Wallahi fa wote. wallahi Ah. wenam han sake No. wende sun bobule de bumuninga kar sam nan bazilimi No. shek tirsa zilimi wende alquran goma No. nabiyama muhammad goma puwe de nandi kamen tasiya Wallahi ya wato sa wadugo ita sa me. de sawa gomda wende largeta Wato. sor ho go wa jumel hamandi yungula Ya wato. sai wende la fatwenne ne nifil kay Na wallahi. baba ya yunga pane tabu ninila Allahu akbar. ya meme pasot mami Ah wallahi. mum pane nifili Na. tir baba per kanto ko tabu sida Wallahi Allahu akbar. Ya venga. a sa yikiti zabatu mum nda zabatu fumi No. po mam yel koy Wallahi gadi bala. o menga mim sindate Allah. yali ni sisi zabatu tira mana Ah. kere pasan watu mbe be ti tonde limama rika paraya lilam da so ko est ce limam so mbari ka pa Allahu akbar. ya ba shugo siya salawa Wallahi. limama yali am ta panan dik parala Ai. yamna ana ke limam da punda ra yali ta panan dik para Wayale. Allahu akbar. yambe ra dik side Wallahi ba mari sida. yamba mi soma yid limama Allahu akbar. ya funta hum be mo nyingla kan Na wallahi. Wadugo. wa bari ki ko sam pam sine ngeti ila be limam si Wallahi ya wato. baba namba inna namba Ah. zairamba Wallahi zairan ma. wennam sottiri kala wadna Wato. wende gomana alqur'ana pugoy halin yeli Ah. bay aw alkawle yoba sandi kana biyama muhammad to sandi kam pidisi arzena yattila nefo Allahu akbar. la lemi yeli sin setaba zulugu sa sin da fuye sin de simi ma ne to wenda ken hedna biyama sugu sugu Na. ti defandi ganti amina Ya wato. wenda ken hedna biyama sugu sugu pugoy amina Ya wato. wenda am ti haya Ah. la yamlikuna shafa'a Na. nabiyama sugu sugu papa am do wotta de Ah. Ah. illa man ittakhaza inda arrahmani ahadan sam pa handika alkawle ne wennam sukka Ah wallahi. Allahu akbar. ndata yaka bumuni nga fuzugu wara samba metia wala nebni siya wakata ya yodo ba ndike da alkawul kangay fo maka basan kengo woto sama be pajemisi Tamam. nabiyam komba agilli nabiyam yakam sa hasan na husaini Na. abdullah ibn jubair bambari ka alkawul kanga ba hatti wanda kef tubro san to de to pa kef tubro pour parce que pas so mané fa de Sama biya wallahi. Sawadugo. Wala sida da. nabiyam yakam kan sa fari ka alkawul yoba ringa na yantu mamni fo na yantu ko magata hasan ne husaini Ah. bujugo do pay soma ring la barikia tinabi sayyidina abubakar baba abi kuhafa yesa nandi ko bay awada le jugo pelga han Allahu akbar. paton do kon kene mengi Wallahi. fona magata tiya o jugo do pay soma Ai. ladma khadija Na.
la ma Aisha fana magarate ya zugo dam paso mala handi ke bay awa wallahi eso do mam na magarate ma hamdu islam da pugo yingam paso mbari ke ta Aisha rike Aisha bala Abubakari ta furun kono biyama Muhammad furu bata Aisha payri yu ma wayi wallahi wallahi rikama bamba rogo l'islam de pugo de rogo l'islam de pugo sambe be bamba rogo pugo wallahi wana ba har fanere ma ala rasul illa al balagh ba fu pabeni tumda tala tumdan tasi wallahi tasa de pupel mala rum tab kibara fa raba la wanda tasa fa wallahi logotore raba la wanda raba la pugo gade wennam dilla gade to tumarilla la goma wawgulu ma faaya ya boy la handata ya da pam islam dangade no ye fa la he jingra dal shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ya islam de jingra wo ye pa islam de mengate iramu salati ya se pusugo ye jingra wo pilier ye pa islam de ita u zakati ya ka zakka ya islam de jingra wo ye pa islam de tun ka wennam dowa ya islam de jingra wo ye pa islam de loy nore ye l'islam de jingra wo pa l'islam de no fa ya jingra do la sande na watu kun tala har ne jingra do l'islam de men kabati windiga ya won sabata me ning l'islam do fa jingra do jugu allahu akbar sawadu ti pam yi masam ne fa al kiyam dare duni la lahare lila jugu songo me wende pega nabiyama muhammad apa pega ne jingra de a pega nabiyama muhammad ni zanda menga masma menga wa innaka la ala khulqin azimin muhammad fo jugoda ya soma muhammad fo jugoda ya l'islam do allahu akbar wallahi nabiyama muhammad menga lebe gam pega sayyidina abubakari pa pega ne jenga de abubakari siddiqu fi yashid shoba allah jugoda garilla l'islam da dari mpega sayyidina umar al faruq werege sidla jiri shoba pa jugoda mpega sayyidina usman zulhaya yang jota pazuguda mpega sayyidina ali asadullah al-ghalib wenna bonye sayinga pazuguda wenna iligri zuguda amin di ko ma pogo de singa ne tumda ne wenna am yuro al barke e lebe ko baha goma ne wenna am yuro al barke allahu akbar rap sambi rap pogo sindawum de bu bay awa wallahi pama singa koy Sheikh Abubakar may ga awal namba lebni sun fuyim neba be yembri ketin fuyeme wallahi shida yanta sawdugo fo teba fa be ne ning jugo fo sen warata shida miktin so pa be shida jugo nam hada fo me la sa ya ta so be shida jugo ay kaisha la fi pa mame fo pa ma la fi allahu akbar wala ko yam songo bamba pakisa alquran de bamba gunsa alquran jugo do ntumne alquran gaf kabel islam da histoire pour son pawani bay away muhammad ibn abdul wahhab yinna wayana ri la sor ka teka wallahi sawdugo yungem da to hatu fame domadul azti ya ruqya soba saytu ruqya yendang man ruqya tinede men nan pasing ruqya karngi allahu akbar yawtu tawa makka ti makka mbayata domadi fo sam pam penga muhammad 50 patiya gayin allahu akbar lafsan penega modugin da kelega goma de fo sen kelega goma pa gunsa ba ga yokoto fo allahu akbar ta domadul ajdi penega de nabiyama la gungudi wo makko ko on to gomba kursuf na poda koto inyeda to bayiba allahu akbar na yirin da wuma kelega nabiyama goma to abanga wonyo ko be biyam ta ba ga longo da net tiye tugum beni nabiyama muhammad al-kabu ta ashin karamo bo tiye kelega la pomde le le be so komenga ya tiye ya ko ya yam soba wallahi msan kelega ya samba sida tambanga wallahi sa ya so mamna banga wa ta ya kari tige podora wallahi sun iya da tubura ta ya kari lan kelega ne tubura allahu akbar nabiyam karanga tar no kore allahu akbar la le ya ka podora yembere me kelege a kelege sawa woni ba ga na shi nyokola mun kai allahu akbar a han kelege sat nabi amma pusin sa la pen nabi amma ti ya go mum to makare ba gom dia ti fo ya jinna mun tarfu ya wato allahu akbar fu ya ma patum de somoy mo to mom pen ga ndate mbange
lam dat to bang ti mam ti peda ngam sa quoi zinam baba sa mam ti peda mamanda rukuya Allahu akbar namba tubi la da biya baba na pa rita namba tubu rita tina biya muhammad ma ga men yalla si innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كرمن تيسي لا دماد الأجدي النبي ياما تين كلغا بوندو فليزوف نمبر كارم bugo mani yaw payin buri Allahu akbar mam kele ga boy bambare bugo mani yaw payin buri gon kan sa san yini ngme ayi na yiling na ba gompu Allahu akbar wallahi muhammadu na mudda yadaka tinga fu gon ko gatum na mbay mame Allahu akbar domadul ajdi wallahi fo ya khudu kan ga san karam di juma nam bo wen nam shukul islam da histoire mitin ngese a sora sun wala wanna Allahu akbar khutuba kanga sen karamtine ni nguma wa domadul ajdi arika baya wallahi tikbanda la poliki ti dondu juma namba fagil kapiya karaga pale innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil halin yakar ma sha Allah men to sam pungus biya musiba wallahi musiba sam ti wenda sen kandaga net ninga yen kandaga wenda sen menem net ninga bambara menem yam so basa yin ke ligdo wanda wo wenna mi yakane be ken ram menem she ti bamba yunduram la be yoda wallahi mami himbe be no ya no ya su be nan wallahi o la yakane be ken ran no mai kan daga bamba remba Allahu akbar ti bamba remba ri ki shotti riga la yakane be ken ran ye halaka bamba remba ye fo handi ko wenna mutum class woto na wallahi linga soma pas soma de wallahi ni be faye fo showe fo na bam to payet fo na bu payet fo na boy ti fo na da yak ne be kere gan kande la yak ne be kere mene mise wallahi bazem se man ga fo ma sha Allah man ga da mura wumda wallahi fudugo ne rasa ya tatu guda bija yi sa ko rogon digir soro nore tatu guda do koy way yi sa ko rogon digir soro nore ya tatu guda do koy a fo musa yili homo bilbi ahmo taren to guda wa mi ka be ne to mana wana wallahi likram de fo likre no sabati lo la ba sai ba hanen ni simbe soro noron to guda do koy wa la fi giligir ne ba saka so to yiti kenga do koy wa yiti kenga do koy ringa fo e do koy ken fo e saba bawo to kay am ya la fo tum to guda do koy la man yahdihillahu fa huwa al muhtadi ne da sun tugun shi wannan kan daga da shurju yana wanda kan daga da fusan yi kin shirga wannan so tirga jugumbe mo ko pokoy jindbe wallahi lafse wada da wanda kan daga da fa ya wato wanda ba had ne re bay awala wanda goba han tane bani suyi to nan dik bay abi bori ke wallahi to ko mafhum na kaseti nga bay awali ke da wato Allahu akbar saya ne bi wisgo nusa te hada taba wallahi sanya ne yanga to nga da soba nugun ko wallahi la nabiyam pabba gada paga nugun ko bay awaye abubakar paga paga nugun ko nabiyam da te hada nugun ko ba te paga ba te sibu nusa ndike ba alkawla yo bay awali kada wotto l'islam ba manam kaset na balaga wa mitun wanne figa huwa banga don wanne na huwa karam don wani hadisa karam don wanne huwa Allahu akbar wallahi wadugo watan yalsa fa arrafahu ni'amahu karanga yel soma ayara yembir karang yel somde te bu wini fu shuriyan karang yel somde te bu wini fu ne de sen karam ne de alqur'ana ntase nen yenga te bu wini fu le yel somde ti fo sen karam ne ko bagan tas alqur'ana te bu wini fu le yel somde ti zamam Allahu akbar sawadugo la ilaha illa allah wa rasulullah riporun te su ko fungese wende su ko fungese fama amilta fiha futuma boya point tene da yeliya ta'allamtu li ilma wa allamtuhu mam karma bangaran di kun winigi
nkaram tarikh ndi kun winigi nkaram nahu ndi kun winigi karam balaga ndi kun winigi sorf nam ndi kun winigi bangar bu totori mam karma men ndi kun winigi neba wa qira'atul qur'ana karma al qur'ana ndi kun winigi neba lam tigam karam bi sin kitti gudus al qur'ana ti wennam kitti malaka nam bayeli fi ya ka zabta fi yagada wallahi fuhon karam bangara ya hanna yelin to biyele to huwa wallahi ya ya mi balaga wato bala ya tan dugu alquran pokoy ya wasan karam alquran kagase ya malaka nan tunyi Allahu akbar fo honda rata yabna pegbat fo la huba jiri wato aywa rimene ba yela mun koy yela mda ba yeli lan sawa fu yeli somda la rilla yeli somda ba fu kabayasa to ke to malaka nan ba fuga ni nga jugu to ndo ba yenda me bugu mo Allah asawado ne kar nga fa wasumba ne takaso wallahi takaso bedle sawado fo hon tar ginda wayo na sakali la me haya lebe kan to ko me ngese ya wendi ngi bi fi sin tigum de neba fu laylatul qadra fu mauluda fu wajuo managa fu ratum bola neba ko wendi bi fi ratum bola neba ko menga sawado Allah ti fo san wa piugo de ten kanga bi ko fa zaka ya woto la fo yamu wobi fo ko mi fu menga koy wendi sim mi fu yidu fu menga Allahu akbar yili ko fa aniyo wenna minga sanam sa wajinde powen riya kadu ligid nam sa wajinde powen riya kadu de te tabo wanda la rabasi wallahi sawado ko nafda meti fe nafda bale bu mutu santo ko tala har mi ngiti yella sama me pale ben tawa mana kada wa min waraihim barzakhun ila yawmin yub'asun Allahu akbar san le be to na le be ko mana ka pale to ya se sayame subhanallah sayame Allah mana ko fa zaka suma to nan ketti zaka san sam fo nifi ti fo ne ti pagaba yiti ko pule yiti ti papili ba fo fo sin kiye saya ti wenna me yele fo hon karam yo ko ni zaka pogen logon basa zaka dem san yodo mand wen wo wenga pourcentage sa yakada mi kiri fukabara pogo naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wallahi sawadu Allahu akbar fo sun wini wen wo wenga tinebe ko bogo yodon tumdu wenga fo sen lo la hare bamba de masan yobo pam nebe wen nebe ko boga en karam wenga te man ti lebe nebe ko bishi fa yil kapi pourcentage wenga yakada me yafu al kabara pogo wallahi loko tore tippe wallahi payasi la inga payasi ya sir inkar nor pisna tiri tlo wa wallahi ya wato Allah nor pisna la yembre sin kar no man hadi ala bele ya hum bi bakay wallahi wato la yasin da asawadu wallahi dari ke yele noro le ba yele to da wallahi ya benga yasin kanga pugo na wennam yetfo al kiyam dar sanwa fu no buguma pelima nor papam den ya kan yele timam da payode de noro payeda mamda jin duniwa mamda tundu wenda fu noro pelima pala hade asawadu go Allahu akbar tini mi tuko jor faram bedan samba ndi la hade na go fara bedu cravate kabe we Allahu ko zam pingo to mbor portable ndata mbole su ministry mi kidam to ya hazala wallahi wallahi apare kabe rezo kabe we ay rezo kaye sawadu go Allahu akbar wallahi allo tore tippe wallahi no bugum yele kala hari mko fari la rebe ya shini pugo al yawma la har darka al yawma je gini digi bijigin ka al yawma dani ngi dar sun nan tumwe yawwe ngare mbab tuma lab yawwe ngare mbab tuma somo re mbab tuma nakhtimu ala afwahihim noro pelim am na yeta ye pa nam buguri la boy nango mu winigi to kallimuna aydihim nuga nango a ju pis ni shore nuga na yele ju pis piga Allahu akbar sawad nuga na yele me mam sisa ne bata pakaba nda pakaba nu asawad go wallahi nuga na yele me mam sama baskille bez kamana bez mu halam bez ka kaw me Allahu akbar wallahi nuga na ngom
mam tus kawane da magazin ngukute da tukallimuna aydihim ila alana ma da kasete wa tashhadu arjuluhum tinaw ma nati inye mam da bebe Allahu akbar wallahi la bigalla wallahi Allah motore wallahi ko yikde yese ngom lam laado wa ya dani sin min dugu be ngani ngir kama ya ni la halla da ka wen no de sid ya sid pai Allahu akbar la be ngi sam banin kama mo podo mon koy mo dama wallahi nyawa ya gom sida san karamba alquran ta suratu yasin al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna fonda tumbu muni nga fagiri nu wana ngoma me tinaw ma da kashit fotema pa noro la pa wende sakala noro ko amdubi ya wende saka yingile kay fo noro ya lam patana fo nore fusilim de be dem patana fusilim de la mana man tina fo paton gom tin do wende pa sakari way an sakati fo silim de goma rile fo silim bi de ngom de tinede wom no bondi waka wallahi sampana na tuf kelim tineba min tiya yelle wena bahar fanere wallahi amin yimi sobale wutoy abu hurairata radiyallahu anhu neba yimi sobani ngaba sinan talen kenga bugumuwa wena zaga nim buguma goma hongomda wallahi ya hanna yidin tide tebe nda ya buguma men laylay wallahi yasida la ta tega neba ni sme hin yetin tebe bugumuwa kende men yiwa ti tonde bon hoda wende mam ni yamba fa wenna ketire da ya buguma we tonde kende lebe gen yi la kende me tara zabri ki ti kende men yi tonde pana yere to wenna kende bla yi sibi koy tonde me bon hoda wende bale wenna ketire da kende la zabri ben daten kewa haya wenna sikki bla fi amin sawadgo Allahu akbar wallahi wallahi ba glasa me nga sa ndi ko finding bari ki kenga poko en papa glasa ninge ufungunu ko bele man minti pista na wa puku fun yishi wallahi sampane de songo to fini fure kamse no kamse de fini fure be pa kamodo so ya woto kunyiwa na patar handa te yele de glas lari kay pa bugum de bugum ye to fo yebe de mamad la har bugum la banan to 15 fo na kere men henti kayri lokoy wallahi te bugum han kere yiwala kay ne de mi te tu ma ya so way pato yam papi bugum bugum ba ki de papi ko de fo se wo mago to le fo pi bugum wa fo nan kele Allah ke wata sawo Allah bugum ka pi ko roy bugu kanga wambe pi wure wuyurje kay Allah ko te malaka na bani si shidadun la ya'suna Allah ma amara te bamba hayani na wai fasakade haya nasa wadu wallahi ya venga wanda ba harfa ne ta ba shoba alhamdulillah wallahi abi huraira na aya elemantiyan neda rawi paka wa sa'allahu alayhi wanda ko la arje kafa wa a'adahu min asnafil mali na arje model fa taram pazakasi pa mobilisi pa sanam bumba fajir kapi taram wallahi taram fa utiya bihi te batalle yeme wata yalse malaka nan batalle yeme wata yalse wende pa wegade yambe de fa arrafahu ni'amahu winiga nema wa fo honda pa milliard yimbri bi million yimbra a handa tondi kam baw yel sombede ninga hadi sin jam wallahi zabiyan fo mi yalla sama tirere wanda malaga misira na mson wen wenda ko may songo de wallahi songo do wallahi na yelen to fran tum zali ya woto tum zal patar yode fu min ki sa ton pichi te bere ga malaga misira na min da parcelle menga e te bere ga me misira ya woto te bu ngi ko fiere som kanga fa wallahi no le remi wata to fa yak muy tonata na ngili gam poyli mam sa wallahi la moyen beda ni mishawa ya woto shiki ya puy na te bu ngi ko fiere la fa yel somati sama dudu ya woto wonnam kit malaka nan basu ko fu ngese boy la fa ratuma pokoy na ta yelia mam pa ba vui wonnam sura shongori nyinga na sinjam samara rasnam bo mebo amisha mebo shongo nebe te karam la tala nebe tuk tung karam jinse taba la zaka sinya kasuko la zenga simpari mamma na fagil kepi wallahi la wennam kit malaka nan bayela na
kazzabta Aha. fi yaqada Allahu akbar. Ha? walakinnaka fa'alta Na'am. fo hontum tifo meya misa Ouais. tifo shonga kibnamba Na'am. tifo mana boy wa li yughala ya hanna yilinti neba yele jawadun ti ho ti yakota Allahu akbar. asan nan kumenga edmin pam dari la kaset lamba Wato wallahi. Ha? ti moy mbatu won tanki shi nimba arjena poga ba parata arjena Yes, te be sir. kensa nim panga ba fora Wallahi Allahu akbar. Sawadgo. ayum ninga yenki ngane sagada makawe Ouais wallahi. Allahu akbar. la tum combinaison digi sim pa yawde te paga ba yijo ya yamba ya ko pagom lille Pagom dede. in yo ko sagada tum kensa kaso wakir tusri yinga No. wakir kobaga yinga mu yolo yinga No. ta pabe ni ta saka fasa Wallahi wallahi. ti yamba pagom dilla Pagom de. akenga ne sagada maka Na. akenga arjene Aha. haya moto ga talento kensa Wallahi ya mena ga sawadgo. Doctor. wenna mi atan to fiya kada me fo ndama ndiro ya hanna yirin to yele Na. to fiya kota Ah. Sabasiya. kerto en dalega hantane be piyo Ouais. jinga maka Kenga mako. la kenga maka lebe ko wa No. wen no wende san ko mon den kenga to fulata tus ko ko man ko fi yelle Na. Why kumpa. sampala hare Wallahi la hada pam. papa am de Ai. maka la kenga da san to ko maka kenga de Na bigida ba pam de. ligi de san da tus ko ko point papa am de Pam de wallahi. kenga maka Allahu akbar. Sawadgo. Wallahi. Ya wato. ni me menga kenga maka lebe ko wa Na. fo sa ya wennam san songo fo Ah. fo san taro kiri du khotto no me Wato la me wallahi. Sawadgo. Ya wato. fu peli yang tan wa han to gon tala de la dal jiliba yili maka Na. Wallahi. halo be kamen yilim de pame na mana ga Allah. wen wende Wallahi yalle. ba saaka de Wallahi. wennam songo ba Ah wallahi. yer sa wa zoro ma ligi mam ti makka Na. am bata am tar yele ka teka Ah. funa wa yele tum ya kifra No. za tum mun taram sen taka hade ba to ko de Wallahi wato. mbatu ko de Wallahi. rabaw yele kuma bi Wallahi. Ya sida. ba du puti ya lagi Ah. Ya wato. lagi funa sama lagi mbe tawa yo Ya wato wallahi. Sawadgo. ntu spi mbe lagi ne ngenta pa point Aha. Wallahi. baya lagi mbe tawa yo sang gunju yinga mam patu ko de bana sam bana ko ligi to man ko yalla be pemsi bas fas Sida. Allahu akbar. man to fo nda zo bu kutu e fo lebe ke yelle Na. Wallahi. jilim de baton zo bu kutu e fo Ya wato. mo tere me kabe Na. aba Ah panane. gunju de Allah ya sida. tumi ti wennam yinga Ya wato. wallahi Na. ned sẽn gãand kom vẽeg beoog tɩ fo sõnga t'a rɩta pʋgã pidi a sã n fo fo na n yals yʋng n maan dakar kɔbga n kõ wẽnde billahi Allah. Wallahi. aya no paga allahu akbar wa fo yen data a soaba sẽn maan rasãmã tãm pa rɩ ne a pagba ne kɔmba Ah. tɩ ned a yembra yals yʋng n maan dakar kɔbga Ouais. tɩ ned a yembra tall wa tɩ d tus tãn tɩ kõ la kamaan yolgo la mui yolgo sʋk neda meng n ges tɩ fo bãngda meng koa Wallahi ya wato. sʋk neda n ges yaa sẽn pʋʋsa dakar kob siiba yaa ne ned ning sẽn wa n kõ fo rɩɩba yaa bʋg n são Wallahi. Wallahi. Wa poli. fo yen sʋk yen soaba bala a menga na n togse Wallahi. wẽnde sã n pa zãmsdɔ a kõn sak n yɛɛra noorẽ wã tɩ sẽn pʋʋsa dakar kɔbga n são Wallahi apa ya te. yeele wɛ Wallahi ba tura. la tɩ b sã n pa lo laasr wĩndaare Ya sida wallahi. Apa ya d basgm arzẽna bɩ yam-yam n ka be yamka. tõnd nin-taab tɩ n sʋka sã n sãam arzẽn kaɩdɛ Kaye. la tõnd nin-taab tɩ n sʋka sã n manegɛ Na. arzẽn bɛbame Arzini bebe. Asa. wẽnnaam yɛla sẽn sõda fãa yaa tõnd paam arzẽna ka t'a wa tɩ laasr arzẽna nan diga Allahu akbar wallahi. Wallahi. fo fõ wa tɩ noog ned sũurã t'a gã yãbd nin-tãma dɛ wẽnd menga sũurã noom ne fo Wallahi. Asa wargo. la b sã n wẽg ned arzɛkame t'a gãand n yãb nin-tãm Na. bãng tɩ wẽnnaam me get fo woto Ajat fo. Wallahi. yɛɛl fame wẽnna sãamda saare Aha. a sã n lobga a wat b n dɛ Wallahi wata. la nimb zubeere sã n data sãamda yã soab yelle tɩ arzɛka tar fɩɩgre tɩ ya wẽnna sãame t'a yella tar manegre tar teesgo wẽnna sãama t'a tʋgenda remorke Allahu akbar. wẽnna sãama zagla wẽemam arzɛka t'a tʋgenda dɩ-tõnd wẽnna sãame t'a me étage Wallahi. n Sawadgo. gãosd mosã Aha. la da saara sẽn loogã wɛ Ah. da saara pa a na n waam dɛ Anan waya mi de. a sã n yɩ kim daare Eh. fo wat n baood f meng n dat yɩ pa tõe Wallahi pale tun yiye. ned fãa gũus nebã hake Allahu. pa ãdem-biisã dɛ me n baa rũung hake Aha. wẽnnaam min kẽesa pag bugum y gesãn n bugumã pʋgẽ Na.
te paga nyoko nyungo shebe mpako nyungo ribi apako komye apaba nyungo meta yimba onyon shon wabi ti nyungo kinin kom le ko nyudu te wennam 15 paga bugum nyungo mieli nyungo wallahi hanede de ko bato en tabane ban wanne ba ko toolse ti fo ko yasidne wenden to ko wennam arjane wa sampa arjane senge pa wenda arjane wallahi ko wenda arjane fodo manaf tawhidan jemisi wallahi yawtu wanda ba har fanere amin salli ala rasul san su kunida ayatam te nahum yak fi sabilillah man yelni safa ti ya wenna minga wende mi solo gala alimul ghaib wa shahada tayel to fi yakatame fo humman ya fa gil ka ya hanna yelin to biyetti fo yakkorta allahu akbar ne ba yala ri lekoy yala mada azana na te yumbu ni ngi bo pega fa me yetti vraiment to fi yakkorta yawtu he fo ani o mesri ya ri la fa rata ne ba ham pa me yeri lawa sayame allahu akbar wennam kit malek nam ba fugo saba kenga ni bugumo wallahi mabisi wume adu donc on yen wanda mi mit lame ti hindi daran tebe dinam pama so bugon dike wallahi mbos wende la demi kam ti jaya ya wende men alquran ngum mali ahadin indahu min ni'matin tugija illa batigha wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda ya wende ko wende ko de allahu akbar ti nabiyama muhammad sidi ko gomda wena kitir tuma yi wena mi ayana jinga to man samma'a samma Allahu bihi wa man tara'a yura'i Allahu bihi sama ndi yelbati fo anni wa ne bana wumbati ho ne bana wumome la teklari la koy Allahu akbar bese man ndi yelenda te ne banya ti nya ba balla frata ne bana ya la wakati ngine ya ho watun tugo wena tunduma yela kay ringa fa samme fa zakaya managa pentire ningti ya soma pentire awille ningti pindi soma wallahi songemme wallahi to ko nafdame yel som de bebela ay yel som de kabawe ay fo managa fa lalaga ning pentire awilla tini ba piugo ngetim pekada ya yel som de bebela kabeda ya lalaga ya ner kai lalaga nere wallahi iballahu yel som da la hawatun te misire mo holla fo anio pasoma to wennam na yawfu wallahi so watun to ya wennam yelle mo holla fo anio pasoma to wennam nan to yawfu wallahi net ningi da mo bil pentire wa yawtu managa motari ning pentire wa halti pinda nsu ko do fa men ngehe e yel som boyle fo tera ay payel som de wallahi ni bane jen payel som do abada ay yel som te ka pugunde wallahi wena ba har fanere amin bifo peka do funti fungo yi prop to ko re passer ta passer te foto le jinten fungo peka da ne passer ga na 15 fo argene ay ya ham pass ndati le som la abada wallahi sawadgo hallo ko tore wallahi wa ham pungu me nga passer ga me nga to yi sababu to pa mi yelle kay wallahi yawtu mbalo fa a passer ga sa yi somo to fiya ile nan kenen ga wasu ga ningi ni wini ga menga ribe lebe de yelle asa yawtu wallahi sawadgo wala de bala ga yalla be fa ya kad wakire yi dum xotte ne tan yetinte wonna kiti yelle somde wende to min ti yelle somde de yawtu way fa ni wa sa yi soba wallahi yawtu fa ya kad wakire yi min xotte to ko yelle somde bi gari bi ko ho wakire yi pawtala ti fo tugo we gane do wakir ko baga mparata to gulu siri le junu fi wallahi fo mam sam te wenna me wanto wallahi sawadgo fo man somo wa to yaw soma la fo man wenga to wende ba hadila ra yaw papa hadde sawadgo papa hadde motana mbo jugudu payate ne mobilisa auto cola la ga ngulu sun tabziye fa wallahi bien fait n'est jamais perdu rila bu gulu hudu wisi ko bien fait n'est jamais perdu. C'est pas vrai? Voilà. Que bien fait n'est jamais perdu. Mais et d'autres là. À toi même bébé, pas goulou de yo. Mauvais fait. Ça aussi n'est jamais perdu. Wa inna li insana li hubbil khairi la shadid. Ne sala ndati ya shoma bale. Baya yakin kiti ya pali. Qui est palin kuyaka a jin ta hadwa vraiment ayenda pa mo kenga nan ne zakala clinique ko ya ayatam ti payitin ko Allahu akbar asambara mti tara tie besun toy tie paki sin kiwe so yam yi defo Allahu akbar wallahi ya anta al kushu ya la han to ye kuma fo mi ye jin bale
wallahi Wazin ya mata. Mata. Sanwa ya shifa. Ya fo mata. Akiyeme. Anwa ya shit ne da payetu fa. Ya fo ki. Allahu akbar. Ya wota de. Wallahi bai. Wena bahar ne ra. Wena am hasake. Zai. Na zai no to wallahi sa wadgo. Ida pega da wende. Allahu akbar wallahi. Pega da to tuma. Allahu alaihi wasallam. Pega da kar sam na mbam push ba. Wallahi. Ida pega fa. Sida. Wena am yalla wawo gome. Ida pa ma taburunda. Wallahi. Sin ke tibe wena am nenge. To wena am to le pam taba. Ya wuto wallahi sa wadgo. La wena yulu sun kodo. Amin. Ti de duni ne ma da lahre ne ma sambe pokon. Amin. Zai. Wanda para histoire pokon de. Wallahi pada me sa wadgo. Ne bini hi sabab ti pam taba. Na. Wallahi da ma da badoshi. Ma menga da ratka ma bishi wisi bondar ka. Sida. Sai to ma bishi adam komba. Wallahi katte ke ye. Ah ya sawat ko sam pam ta ton tenga man wajua. Nom da me. Allahu akbar. Ah. Bo yikla ta we. Allahu akbar. On sait to ya no la ya kan gusho ko. Sida. Misa e shuri. Ya wallahi. Na wa likoto. So Ba ya sana menga la to puine ba wata liko to bale. Dar bu pare ga sana menen koy. Wallahi. Paso ko to ya gom toro. Sida Allahu akbar. Sam pam ya se ginga. Son wato fa gilli. Allahu akbar. De mabisa. Wallahi bi ga sabu fi sabilillah. Son wote pam taba. Allahu akbar. Wanda ko to ya nafa wisu ko. Amin. Ri logor pore. Yayi garibiga. La karambiga. Wallahi. La yaganga. Muhammad bin Harun Sawatu. Sawadgo. Ya wuto wallahi zamu sawadga. Rabim taram de. Yayi shida. Nem majindi jinfi. Na. To so wennam dilla ani songo suguma min to si. Wata jini ngam pato so tarilla. Nsan yi kim panangushi. Wallahi fasakdi. La qul la haqqa min rabbik. Wallahi. Wende ya la Muhammad to shida. Na. Sin yi so wennam ning. Wallahi. Man sha'a falyu'min. Na. Sin data so be consider. Riya wennam goma. Man panan tas aya kangay. Man sha'a falyakfura. Mpakaran dalila kay. Man sha'a falyu'min. Ya wuto. Net fa consider. Allahu akbar. Dalila nafade. Sida. Kaya dunia Na. ba pa abzinye. Ndatan tiya zininga. Wallahi. Tiya da teka. Yara sin karamde. Mbon hodo wende. Yongule windi. Pasum bute ko to wende. Nlibi ko mand dutti. Est-ce que ko shiga re gambi pare? Wallahi. Sun to yida ko shiga fari point. Na. To wende ri ko shiga ninga be. Alhamdulillah. Wallahi ningam de. Pengara tinga be ne wende gunda sa gunda. Na. Nkaraman kenge. Kenga. Halan watu yele. Ihdina siratal mustaqima. Ti fo be homi hirwa. Nkaram den to wennam kaldaga mamni fofa. Wallahi. Nkenga ne shotiri ga poko. Ya wuto. Tazana nam mebe mi hirwa. Na. Nkaram de to wende kandaga mamni bamba fa. Na. Nkenga ne shotiri ga poko. Allahu akbar. Mali mi so wawa. Ti mali mi so fa gil kapesen karam da. Na. To wende kandaga bamba mali l'islam ba. La kandaga Côte d'Ivoire l'islam ba. Na. Burkina l'islam ba. Tunifa l'islam ba. Siratal mustaqima. Nkenga ne shotiri ga Ya poko. wuto. Allahu akbar. Ti Burkina Faso remba. Na. Bamba ham po mi so poko. Ne da fatiya ihdina siratal mustaqima. Wallahi. Wende kandaga tondo Côte d'Ivoire demba Mali remba Mauritanie remba de fa Na. nkenga ne shotiri ga Ya poko. wuto rawanda wallahi. Ya wato ya fari da sampa karmoto ni su kiri yele ti ihdini wende kandaga mama mi yembre nkenga ne shotiri ga poko. Po ga pare ga de. Allah. Allahu akbar. La mosa gom da mosa haya ko shiga han kotala Ya wuto. ti fo yebe gan to nya po hod kanga yele me zakken ti pajemshi Wallahi. baga papindi biri yo to pokon wana yele kabe Wallahi. me stoin tonga be pour di ton soya be Wallahi. ko sa wo se lat tu spisi kenzak be ni ti menem Wallahi. ya kano kon kebe ni si Wallahi. Allahu ihdina siratal mustaqima yibe go la zabre nor pila yo poi be go so ve fa wallahi so do go ti fo kete su kineda ndebe ya wega da
fodo ko parela ai bana ne pare da ah wallahi pare do ko sam pare ga le ko kan ke le be passé mi koy wallahi siratal mustaqima la fo ho wekat ne ba arji sa wallahi siratal mustaqima na la fo paga ba ham fami bumba fu dina pour pami farida pami jana ba ko mi sobo ai pami de be san di diga nimbe ne sa aya sa ka soban su ko jana ba ko mi sobo yelle la tana yele te paga yuru pa bon ta zo ida fi ya wato wallahi sawato paga yuru pa zo ina ba mo faso zo ina ba ko Allahu akbar wallahi bala pa me ya pa ba wode apami pa ba wallahi ihdina siratal mustaqima ya wato okay gomda kwaiga siratal mustaqima akabe zimba ye yirne da sun pam wende yarda mpama tutuma yarda mpam adam bi sani tabte shuka yarda Allahu akbar sawato yela siratal mustaqima ye managat ne yele dunya ye ne managat ne yele lahar Allahu akbar ne da fatu tagasla magay wallahi dina maga mala fo sem pam siratal mustaqima autoroute ya tiriga fas ndigide wala bijan autoroute tiriga so tiriga sin leben yir pa mwende yarda la tutuma yarda la netabten shuka yarda asobman shulla songom tum dikrinta haneba wallahi yasida sawa mamin ya bala wanda qur'ana poy wallahi siratal mustaqima Allahu akbar wena rega ko shiga amin sankar mun tu samediyatum ti amina tu wende rege wallahi wanda baba hada do tada wallahi bari gidi yum tujri rilla man to wanna mini gidi siratal mustaqim asawadu go wallahi wato wini gidi wanda go ma alquran pokoy siratal mustaqim an shongo fa gidi kapinugo wala taqrabu mal al yatimi rapene gi kibina ba arji kashi nam Allahu akbar dalil illa billati hiya ahsanu sampa penegari ni simbe nere ko bane wende mi ne sala amiyala me wallahi wende hiya tebra pele kibina ba arji ka ase mbas woto idin wenema wallahi ni mbana mbasa kiba niga aba pa kiyim la wenna mela hay tibra penega arja kala ana amba ha niga fati menem shoy wallahi ya wutu ti wende yalam tibra penega la nama na wana wenda hay tibra penega ya wato wallahi baya ligidla biga bawa basya ana ba hati ligida menem ya wato san wasu ka te wende ya tibra penega wa Allahu akbar ya tibra penega ya kun kelle mba hawto ya wato la wenna mi ya ledati haya illa billati hiya ahsanu sampa penega ni simbe nere to penega kiba rumsha ngu soma ta san wali be bedde be pa Allahu akbar penega kiba ligida bing banki ta san wali be bedde be ka arja kan ko ya wato la lebe ko yelti wana haya mu'min namba wallahi l'islam ba wa awful kayla modagin pidisi vuma sibu ba Allahu akbar wal mizana pidisi baskil namba bil qisdi ninte tiriga Allahu akbar wallahi la nukallifu nafsan illa wus'aha mama wenna paro ndi yamba bumbuni ngasum patoyi wallahi fusa mam si tiriga ti bumbuni ngwasi ndi beto pa bange mama wenna na yafu fo wallahi asawadu go zikanga me nimb tagasaga koyiga wata ni philosophie ala sa to wenna ndo ne ba yebe sum patto pane ne be sin kidla wallahi no fo sen kiya fo to ko kuma wa ya wato wende paro wonde yamba bumbuni ngasum patto de fo sen kibala fo to ko kuma da wallahi sum patto ko kuma de mala hanam pakinanda ya wenga wallahi wena ba har fanere asodo woto halanti yel mosa wa iza qultum fa'dilu ha mu'min nan bay san nan gom gom tirise Allahu akbar funa ngoma ne faga gom ne gom tirise wallahi funa ngoma ne frogoto ba gom ne gom tirise wallahi fulika al kawluni ne da moto gom pidisi yele zagala gum ka watum watame moto gom king zagana ware wanda rayita asaba san wa bitcoin fusen papa ba nan coin bitar gom ni ngam sen ton tokosi ta soba sunga maka ya wutu wala sawaba asade mosa la yele mosa wa bi ahadillahi haya wende al kaula wende al kaula wende al kaula aw fu pidishia zalikum wasaukum bihi wende al kaula illa sun tokosi la sakala niya la'allakum tattaquna na yelen tidijo wende
wa anna haza wanda alkaula wa anna haza bai'a wa alkaula yoba wa anna haza يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وين القول لواندا وين القول شراتي باي أوا شراتي نينا ماما وين نام سوري مستقيما سيا أوتوروتي هل أرسلنا كوي فاتبعوه تي أوتوروتا الله أكبر والله تي سوبيرا ولا تتبعوا السبل لا يربح أوتوروتا